فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب, barakallahu fikum ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurrumiyyat yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdari hafizahullah ta'ala wa waffaqah, yang mana matanya ini ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Asy-Syahir bibani Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Taib, wasalna fi safha 73. Kita sampai pada halaman yang ke 73, masih pembahasan nawasibul mudhari'. Tapi di sini tiap akhir bab nawasibul mudhari' atau tiap akhir bab dalam kitab ini beliau akan mengirab ayat-ayat yang beliau tulis di bab itu gitu. Jadi beliau irab secara detail. Tiap tidak perlu panjang lebar, kita langsung baca saja apa yang dikatakan oleh Syekhuna hafizahullah taala. Ya, beliau Syekh Abi Anas. Beberapa hari ini kita sering hubungan ya, kontak-kontakan WA, tanya kabar dan lain sebagainya. Alhamdulillah beliau saat ini di IP ya, dalam keadaan sehat gitu. Alhamdulillah. Beliau memberi sangat berbahagia dengan pembacaan ana terhadap kitab beliau Al-Mumti'. Alhamdulillah. Hadhihi ni'am. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya ikhwan, kita baca saja apa yang disampaikan oleh beliau. Qala hafizahullahu ta'ala wa faqah al-i'rab. Al-i'rab, ini pengiraban, ini i'rab dari bab i'rab gitu ya. I'rab gitu intinya. Yang pertama, Allah musta'an. Beliau membawakan ayat ini di pembahasan lan ya kan. Walan yukhlifallahu wa'dahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah gitu sama sekali gitu mengingkari wa'dahu, janjinya. Itu dibaca apa? Walan yukhlifa. Nasab karena huruf lan. Cara i'rabnya gimana? Lan, al-waw harfu atfin adalah huruf ataf. Lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin adalah huruf penafian dan dia nasab dan dia istiqbalin. Ada titiknya hilangnya. Sini ada titik istiqbalin gitu. Walan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Sudah kita lewati apa itu nafyu. Nafyu ada penafian, tidak akan sama sekali gitu. Nasbin dia menasabkan istiqbalin, makna yang akan datang gitu. Yukhlifa fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Seharusnya beliau i'rab begini ya. Yukhlifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan, dengan huruf lan gitu. Dengan huruf lan gitu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik. Selanjutnya, walafdzul jalalah Allah ya. Enggak boleh antum mengirab apa? Wa Allah gitu. Dan lafaz Allah enggak boleh. Tapi antum mengatakan apa? Wa lafdzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi dia sebagai apa? Fa'il nih. Alamatnya rafa, dhamma dhahira ala akhirih. Sebagian ikhwan bertanya bagaimana cara untuk lancar i'rab Ustaz ya? Sering-sering diulang ya. Lagi jalan gitu. Fi'lun mudhari'un marfu'un atau fa'ilun marfu'un gitu. Sering diulang-ulang, nanti akan lancar. Lisan kita tuh ala bisa karena biasa. Wa'dahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf ya. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa'dahu hu, punya dia mabni atas dhamm, hu nih mabni di atas dhamm. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih. Kita ke bawah kan? Oke. Ke bawah kan dulu.
beliau hafizahullah taala, kai taqo, bentar. Nah, itu lagi yang kedua, kai taqarra ainuha. Kai taqarra ainuha, agar hatinya menjadi sejuk atau matanya menjadi tentram. Taqarra. Kai adalah harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Adalah huruf masdar, menasabkan dan istiqbal, ya. Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Baru beliau adakan, ya. Dengan apa dia itu? Menasabkannya. Adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan huruf kai. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ainuha fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ya, wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal masdar muawwal min kai wa ma ba'daha fi mahalli jarrin bil lam al muqaddara ay al liiqrari ainuha, ya. Jadi madza aqarra ini kan fi'il mudhari'. Dia bisa dileburkan. Kata Syekh Anas kemarin tadi digabung gitu. Jadi al-iqraru ainuha gitu. Ini ada kesalahan dikit, ya. Baik. Gampang, ya. Kai taqarra ainuha ay al-iqrar ainuha. Baik. Selanjutnya, ini bentar. Yang ketiga, yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan, kebaikan atas kalian, keringanan atas kalian. Kata beliau hafizahullah taala, yuridu adalah fi'lun mudhari'un. Benar. adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, ya. Li tajarrudihi, kalau mau ditambah, ya, li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Udah sering ana ulang, ya. Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Gitu. Di sini. Kenapa dia marfu? Ya karena dia kosong dari amil parasab dan amil penjazm. Walabdul jalala Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. An, ya, huruf masdar wa nasbin wa istiqbal, ya, huruf masdar bisa dilebur gitu. Selanjutnya, yukhaffifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, ya. Nasabnya dengan fathah dhahirah. Wal masdar muawwal, nah ini dia ketika dirubah jadi masdar muawwal min an, dari an, wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sebagai nasab dan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ankum, an harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin bi harfil jar wal majrur muta'alliqan bil fi'l yukhaffif. Ini muta'alliq ini di bab yang insyaallah di kitab yang lebih tinggi kita akan bahas, ya. Baik, selanjutnya halaman ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, dan kami turunkan kepadamu az-zikra Al-Qur'an litubayyana lin-nas, ya, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Anzalna, al-waw harfu atfin, anzalna fi'lun madin mabniun ala sukun wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, ya. Ilaika, ila harfu jarrin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin bi harfil jar wal majrur muta'alliqan bil fi'l anzalna, terikat dengan fi'il anzalna, muta'alliq gitu, ya. Makanya ada para ulama mengatakan Zaidun fid dari, dia bukan fid dari itu sebagai khobar, karena khobar nggak ada yang
berkedudukan seperti itu, kan sebagian para ulama begitu. Dia adalah Zaidun kainun fid dari asalnya. Nanti kitab-kitab yang lebih wasi kita bahas. الذكرى مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لتبين. Kenapa dibaca litubayyina? Alam lam ta'lil. Tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Ingin antum bahwasanya ini jawazan. Boleh antum mengatakan apa? Wa anzalna ilaika dzikra li an tubayyina gitu. Jawazan ya. Ada yang wujuban ya. Di sisanya itu ba'da lam juhud dan seterusnya. Linnasi alam harfu jarrin. An-nas ya. Ismun majrurun bilam alamatu jarihi al-kasra dhahira ala akhirih wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'l tubayyina. Baik, yang kelima. Wa ma kana Allahu liyudhi'a. Bentar. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maka ma nafiya. Kana fi'lun madin nasih. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ya, dia menasabkan isim dan merupakan isim dan menasabkan khabarnya. Isim kana ya. Wa lafdzul jalal Allah ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Liyudhi'a lamul juhud. Yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lam juhud. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa wa khabaru kana mahdhufatun muridan gitu. Imanakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nanti antum kan bertanya, ini kan karena katanya fi'il fi'il madi nasikh, Ustaz. Nasikh ini merusak hukum. Asalnya mubtada khabar menjadi isim kana gitu dan khabar kana. Nah, khabarnya mana? Muridan ini. Wa ma kana Allahu muridan liyudhi'a imanakum gitu. Dia khabar kana mahdzufun ya. Khabar kana mahdzuf ya, dihapus. Nah, imanakum maf'ulun bihi mansubun. Nah, imanakum itu bukan sebagai isim khabarnya kana, bukan gitu. Ya, itu bukan sebagai khabarnya kana. Baik. Imanakum maf'ulun bihi mansubun, dia sebagai maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi wal kaf wa alamatu nasbihi al fathah wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal mim alamatu 'ala jama' adz-dzukur. Gampang ya. Yang keenam, ini ada berapa ayat ya? Yang keenam. Wasbir hatta yahkum Allah. Wasbir, bersabarlah sampai datangnya apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Allah gitu ya. Isbir fi'lun amrin, fi'lu amrin, bukan fi'lun amrin tapi fi'lu amrin. Ya, jangan jadikan susunan adman ya. Fi'lu amrin mabniun 'ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Hatta harfu ghayah. Huruf tujuan akhir gitu ya. Yahkuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ya, itu cara i'rabnya ya. Wa Allah wal abdul jalal Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Yang terakhir yang ketujuh ya. Allahul musta'an. La yuqda alaihim fayamutu ya. La yuqda alaihim fayamutu. Dan tidak diputuskan atas mereka sehingga mereka mati gitu ya. Sehingga mereka setelah mereka meninggal. Sampai mereka meninggal itu. Gitu. Sebab mereka meninggal itu. Fayamutu. La yuqda la harfun nafyin wa yuqda fi'lun mudhari'un mughayyir as-sighah ya. Jangan antum mengatakan fi'il majhul, tapi fi'il mughayyir sighah. Awal-awal kan biasa guru-guru mengatakan apa? Fi'il majhul enggak. Tapi antum bahasanya yang lebih bagus apa? Fi'lun mudhari'un mughayyir sighah. Marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-alif fi ma na'a min dhuhuriha at-ta'adhdhur. Alaihim 'ala harfu jarrin
wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri wal jar wal majrur fi mahalli raf'in naibul fa'il. Dan naibul fa'il ya. Baik. Fayamutu al-fa' fa'us sababiyah. Yamutu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa' sababiyah wa 'alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan 'anil fathah li'annahu min al-af'alil khamsah wa wawul jama'a dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Gampang sekali ya, insyaallah. Dibiasakan saja ya, jadi antum lancar. Selanjutnya, beliau hafizahullah ta'ala, ta'alamil ilma fayanfa'aka. Pelajarilah ilmu, ya, fayanfa'aka. Sebab ilmu itu akan memberikan manfaat kepadamu, gitu. Ta'allam, ya. Misalnya kan, ta'allam misalnya. Karena bertemu dua sukun menjadi ta'allami, gitu ya. Fi'lun mudhari, fi'lu amrin. Kok fi'lun mudhari? Fi'lu amrin, ada fi'l amr, mabniun 'ala sukun wal kasr wal kasri gitu ya, wal kasri liltiqa'i sakinaini. Makanya ada kaidah apa ikhwan? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Sukun itu apabila dia bertemu dengan sukun yang lainnya dalam suatu kata, maka diberi harokat apa? Kasrah. As-sakinu idza hurrika bil kasri. Itu faidah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahira ala akhiri. Gampang ya. Fayanfa'aka al-fa' lis-sababiyyah. Yanfa'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban wal kaf dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Itu ikhwan ya. Terakhir, zurni wa ukrimaka. Zurni fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wan nun lil wiqayah wal ya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Zurni wa ukrimaka ya. Wa ukrimaka al-wawul ma'iyah lil ma'iyah. Ukrima fi'lun mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Terakhir ya. Gampang ya. Besok yang kita bahas tamarin. Terakhir, idrib al-mudhniba aw yatuba. Pukullah orang yang berdosa itu gitu ya, sampai dia bertaubat. Aw itu maknanya ila. Aw sampai, ini artinya ila, maknanya ila. Jangan atau untuk menerjemahkan, tapi ila. Sudah kita lewati kemarin. Idrib al-mudhniba, i'rabuha mis ta'alamil ilmah. Seperti ta'alamil ilmah tadi ya. Aw harfu atfin bimana ila atau ila. Yatuba fi'lun mudhari' mansubun bi an mutmaratan wujuban wal fa'ilu dhamir mustatirun jawaza. Baik, ya. Insyaallah kita besok lanjutkan di halaman yang ke-76 di tamarin insyaallah taala باذنillah. Barakallahu fikum jazakumullah khairan, semoga manfaat. Hayakumullah wa bayyakum. Bila ada iskal, ada pertanyaan, silakan antum tanya kolom komentar, insyaallah ana jawab. Barakallahu fik. Anakumullahu al-jami'.